Oh, to be young, how wonderful, but to be single, marvelous. Yet it is there to serve the Lord. Oh, to be young, how wonderful, oh, to be young, how wonderful, oh, to be single, marvelous. Yes, it is best to serve the Lord, or to be young and wonderful. Dear Lord Jesus, we thank you for bringing us, Lord, thus far in this convention and blessing all the meetings. ප්‍රේමණීය සමඳුනි මෙබන කාල අපට මඟ පෙන්වමින් මෙම මෙහෙයනට සහභාගී වීමට අපට අවස්ථාව දුන් නිසා ඔබට ස්තුති වේවා. அன்பான ஆண்டவரே, இவ்வளவு நாட்களும் நம்மை வழிநடத்தி இந்த கூட்டத்திற்கு நாங்கள் வருவதற்கு நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்ததற்காக உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். Even tonight, help us to understand your message to us so that, Lord, we can be with you, be like you and be with you eternally in your kingdom. In Jesus' name we ask it all. එමෙන්ම සදාකාලම ඔබගේ රාජධානියේ වාසය කිරීමේ අවස්ථාව උදා කරගන්නා පිණිස අද රාත්‍රී අප වෙත පැමිණෙන පණිවිඩය අවබෝධ කරගෙන ඒ අනුව ජීවත් වීමට අපට කරුණා වර්ම දුන මැනව යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்மை போல் மாறி உம்முடைய நித்தியத்திலே என்றென்றுமாய் உம்மோடு இருக்கும்படியாக இப்பொழுது பேசப்படுகிற உம்முடைய வார்த்தையினூடாக உங்களுடைய ஜீவியங்களை ஆயத்தப்படுத்தும்படியாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம். எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே. Amen. Let us turn our Bibles to the book of Isaiah. යෙසායාගේ පොතට හරවා ஏசாயாவின் புஸ்தகத்துக்கு திறந்து Isaiah, the 22nd chapter. 22 වන පරිච්ඡේදයේ 22ஆம் அதிகாரம் And please read verses 21 and 22. 21 සහ 22 කියවමු. 21ஆம் 22ஆம் வசனங்களை வாசிப்போம். And I will clothe him with thy robe, and strengthen him with thy girdle, and I will commit thy government into his hand, and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. And the key of the house of David will I lay upon his shoulder, so he shall open, and none shall shut, and he shall shut, and none shall open. නුඹේ සලුව ඔහුට අඳවා නුඹේ පටියෙන් ඔහු සවිකොට නුඹේ ආණ්ඩුව ඔහු අතට බාර දෙන්නෙමි. ඔහු යෙරුසලමේ වැසියන්ටත් යුදා වංශයටත් පියෙක් වන්නේය. දාවිද්ගේ වංශයේ අතුරුද ඔහුගේ කරපිට තබන්නෙමි. කිසිවෙක් නොපියන ලෙස ඔහු අරින්නේය. කිසිවෙක් නාරින ලෙස ඔහු පියන්නේය. உன் வஸ்திரத்தை அவனுக்கு தரித்து உன் கச்சையால் அவனை இடை கட்டி உன் அதிகாரத்தை அவன் கையிலே கொடுப்பேன். அவன் எருசலேமின் குடிகளுக்கும் யூதாவின் வம்சத்துக்கும் தகப்பனாய் இருப்பான். தாவீதுடைய வீட்டின் திறவுகோலை அவன் தோளின் மேல் வைப்பேன். ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடிக்கு அவன் திறப்பான், ஒருவரும் திறக்கக்கூடாதபடிக்கு அவன் பூட்டுவான். This is a passage of what happened during the reign of the king of Judah called King Hezekiah. යුදාහි රජ වූ හෙසකයාගේ පාලන සමයේ සිදුවීමක් පිළිබඳ පාඨයකි දැන් කීවන ලද්දේ. யூதாவின் ராஜாவாகிய இசைக்கியேல் நாட்களிலே நடந்த ஒரு காரியத்தை தனிந்த இடத்தை நான் வாசித்தோம். There was a treasurer and he was responsible for the governor of the palace, but he was not, he was a traitor joining himself with a foreign king. මේ ගබඩාකාරයා නෝත් බණ්ඩාගාරිකයා ඒ රජ මැදුරේ ආණ්ඩුකාරවරයාට වගකිව යුතු පුද්ගලයෙකු සිටියා. නමුත් අවාසනාවකට මෙන් ඔහු රාජද්‍රෝහියෙකි. ඔහු විදේශික රජ කෙනෙකු සමග කුමන්ත්‍රණයක යෙදී සිටිය වගයි. இவர் அந்த ராஜ்யத்திலே அவர் இருந்த பொழுதிலும் அவர் அந்த ராஜ்யத்திற்கு ஒரு எதிராளியாய் இருந்து அவர் வேறொரு ராஜ்யத்திலே அவர் ஒரு தொடர்புடையவராய் இருந்தார்.
And the name of that governor of that house was Shebna, and he was going to be replaced he was going to be replaced by Eliakim. That's what you see in verse 20. 20වෙනි පදය අප කියවන්නේ එම රජ මැදුරේ එම මාලිගාවේ ආණ්ඩුකාරවරයාගේ නම ෂෙබ්නා. දැන් ඔහු පහකොට ඔහු වෙනුවෙන් එලියාකීම් නැමැති පුද්ගලයා පත් කිරීමට සූදානම්ව සිටි අවස්ථාවකි මේ. அந்த இடத்திலே ஆளுகை செய்யும்படி இருந்ததான அவனுக்கு பதிலாக எலியாக்கிம் என்றதான ஒருவனை அமர்த்துகிறதை பார்க்கிறோம். And speaking about the kingdom, here the kingdom of Judah, we මෙහි can take it as spiritually as a type of the kingdom of God tonight. එම යූදා රාජ්‍යය අද රාත්‍රියේ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජධානියට සංකේතයක් වශයෙන් අපට සලකා බැලිය හැකියි. இந்த யூதாவின் ராஜ்யத்தை ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நாமே அந்த யூதாவின் ராஜ்யமாக ஒப்பிடலாம். And so let us look at some points about this Shebna, and then we will look at some points about Eliakim, which will help us to understand our true state. ඒ ෂෙබ්නා පිළිබඳව කරුණු කීපයක් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව එලියාකීම් පිළිබඳව කරුණු කීපයක් සලකා බලමු. එමගින් අපගේ සැබෑ තත්වය අවබෝධ කර ගැනීමට අපට ඉඩකඩ සැලසේ. செப்னா என்பவரை குறித்தும் எலியாக்கிம் என்பவரை குறித்தும் உடைய வாழ்க்கையிலே சில காரியங்களை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கிற பொழுது அதனூடாக நம்முடைய ஜீவியங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். So one of the things about Shebna, he was brought to the place of honor and trust, but he betrayed the trust. ෂෙබ්නා නැමැති පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් ගෞරවය සහ වගකීම ඇති තනතුරකට ඔහු පත් කරනු ලැබූ නමුත් ඒ සියල්ලම මොහු පාවා දුන්නේය. கனத்துக்கும் நம்பிக்கைக்கும் ஒரு இடத்திலே அந்த செப்னா வளர்ந்திருந்து வந்த பொழுதிலும் அந்த நம்பிக்கைக்கு அவன் உண்மையாக காணப்படவில்லை. The word of God says, when God created man, God created him and he was found crowned with glory and honor according to Psalm 8 verse 5. ගීතාවලිය 8:5 සඳහන් පරිදි දෙවියන් වහන්සේ විසින් මිනිසා මවුන් ලැබූ විටදී ඔහු ගෞරවයෙන්ද තේජසින්ද සරසුන් ලැබූ බව සඳහන්ව තිබේ. சங்கீதம் 8ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலே தேவன் மனிதனை சிருஷ்டித்த பொழுது அவனை கனத்தினாலும் மகிமையினாலும் முடிசூட்டினார் என்று வாசிக்கிறோம். God entrusted him with the responsibilities that God gave him, and he was given also the dominion over the whole earth. දෙවියන් වහන්සේ විසින් වගකීම් පවරන ලදුව මුළු මහ දරණී තලය කෙරෙහි ඔහු ආධිපත්‍යද පැවැත්වුයේය. தேவன் அவனை நம்பி உத்தரவாதத்தை கொடுத்ததோடு கூட முழு உலகத்தையும் ஆண்டு கொள்ளத்தக்கதான சிலாக்கியத்தையும் கொடுத்தார். But we see he was unfaithful, or he did not do what God told him. In fact, he joined himself to Satan, who was the enemy of God, who came and met him. එසේ වූ නමුදු මිනිසා දෙවියන් වහන්සේට අවිශ්වාසවන්ත වූයේය. ඔහු මුණ ගැසීමට පැමිණි සාතාන් සමග අත්වැල් බැඳගත්තේය. அந்த நம்பிக்கைக்கு அவன் உண்மையாய் இருப்பதற்கு பதிலாக அதற்கு துரோகம் பண்ணி சாத்தான் அவனோடு கூட இசைந்து கொண்டு இவனமாய் காரியங்களை செய்கிறான். This Shebna, he kept a correspondence with the enemy kingdom, with the king of Assyria. අසරියා රජු වූ ඒ සතුරු රාජ්‍යයේ රජතුමා සමග මේ ෂෙබ්නා නැමැති පුද්ගලයා පණිවිඩයන් හුවමාරු කරගත්තා.
இந்த செப்னா என்பவன் அசீரிய ராஜ்யத்தோடு கூட தொடர்புடையவனாயிருந்து செய்திகளை அனுப்பி வந்தான். He was acting as a traitor and he was in treaty with that king of Assyria to deliver this city into his hands. සිදුවයේ කුමක්ද? ඔව් රාජද්‍රෝහියෙකු ලෙස හැසිරෙමින් මේ අසරියා රජු සමග කුමන්ත්‍රණයක යෙදුනේ තමන්ගේ රාජ්‍යය යුදා රාජ්‍ය ඔහුගේ අතට පාවා දීමේ යටි අරමුණකිනි. அசீரியா ராஜ்யவோடு கூட இவன் இவன் வஞ்சகமாய் பழகி தன்னுடைய ராஜ்யத்திற்குரியவைகளை கூறி அவன் யூதா ராஜ்யத்தின் தலைவனாய் வருவதற்கு முயற்சிக்கிறான். God has a kingdom, that is what we have been hearing during this convention. And according to Matthew chapter 12 verse 26, Satan also has got a kingdom, which means he is a king in that kingdom. මතයු 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 26 වෙනි පදයේ කරුණු සලකා බලද්දී මේ දිනවල අප ඉගෙන ගනිමින් සිටි දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට අමතරව යක්ෂයාටත් රාජ්‍යයක් තියෙනවා. එම රාජ්‍යයේ රජ යක්ෂයා මිස අන් කිසිවෙක් නොවේ. இந்த நாட்களிலே நாம் கற்றுக்கொண்டு வருவதான தேவனுடைய ராஜ்யத்தோடு கூட மத்திய 12ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்திலே சாத்தானுக்கும் ஒரு ராஜ்யம் இருக்கிறதாக நாம் காண்கிறோம். And the name treasurer given to Shebna also means, in the language that it is written, in one translation it says, he is supposed to be very intimate with the king. මේ ෂෙබ්නා කියන නාමයේ අර්ථ සලකා බලද්දී ලියන ලද භාෂාවට අනුව නම් ෂෙබ්නා කියන නමේ තේරුම රජතුමාට සමීප මිතුරෙකු යන්නයි. இந்த செப்னா என்பவனை குறித்து வாசிக்கிற பொழுது இன்னும் ஒரு மொழிபெயர்ப்பிலே இவ்வண்ணமாக அர்த்தம் சொல்லுகிறது, அவன் ராஜாவோடு மிகவும் நெருங்கிய ஐக்கியமுடையவராய் இருக்கிறவன். So instead of keeping that closeness with the king of Hezekiah, he was a traitor, making a treaty with the king of Assyria. හෙසකියා රජු සමග ඒ මිතුරුදම සහ සමීප සබැඳියාව රැකගනු වෙනුවට ඔහු මේ අසරියා රජු සමග කුමන්ත්‍රණයක යෙදෙමින් ඔහු සමග සම්මුතියකට එළඹුණේය. எசேக்கியா ராஜாவோடு கூட அவன் ஐக்கியமாக இருந்து காரியங்களை செய்வதற்கு பதிலாய் அவன் அசீரியா ராஜாவோடு இவனமாய் சம்பந்தம் கலந்திருந்தான். So this is what we see happen to man whom God first created. මෙන්න මේ දේ තමයි සිද්ධ වූයේ ප්‍රථමයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේ විසින් මවන ලද මිනිසා පිළිබඳවද. முதலாவது தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனிதனுடைய விஷயத்திலும் இதுதான் நடந்ததாயிருக்கிறது. God formed man, he created man, and he breathed into his nostrils the breath of life. He became a living soul, and God put him in that garden eastward of Eden, according to Genesis chapter 2 verse 7 and 8. උත්පත්ති දෙවන පරිච්ඡේදයේ 7 වන 8 වන පදවල සඳහන් පරිදි දෙවියන් වහන්සේ භූමියේ දුවිල්ලෙන් මනුෂ්‍යයා සාදා ඔහුගේ නාස්පුඩු තුලට ජීවනයේ හුස්ම හෙළුසේක. එවිට මනුෂ්‍යයා ජීවමාන ප්‍රාණයක් විය. ස්වාමියෝ දෙවියන් වහන්සේ නැගෙනහිර දිසාවෙහි ඒදාන්හි උයනක් වවා තමන් සෑදූ මනුෂ්‍යයා එහි සිටවුසේක. ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் 8ஆம் வசனங்களின்படி தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசியிலே ஊதினார், மனுஷன் ஜீவாத்துமாவானான். தேவனாகிய கர்த்தர் கிழக்கே ஏதேன் எனும் தோட்டத்தை உண்டாக்கி தாம் உருவாக்கின மனுஷனை அதிலே வைத்தார். According to Genesis chapter 2 verse 16 and 17, he gave men a commandment not to eat of the fruit of just one tree, and he could eat of the fruit of the trees of all the other garden and the fruit of the tree of life, so that he may preserve that eternal life and all the blessings God gave him. උත්පත්ති දෙවන පරිච්ඡේදයේ 16 වන 17 වන පදවල සඳහන් පරිදි ස්වාමී වූ දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයාට ආඥා කරමින් නුඹට උයනේ සියලු ගස් වලින් කැමැති ලෙස කන්න පුළුවන්. ඒත් යාපතා නපුර දැනගැනීමේ ගහෙන් කන්ට එපාය. මක්නිසා දෙහින් කෑ දවසේ ඒ කාන්තේම නුඹ නසින්නේ යයි ඊසේක. ஆதியாகமம் 2:16-17 அவன் தன்னுடைய நித்திய ஜீவனையும் தேவன் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக
தேவனாய கர்த்தர் மனுஷனை நோக்கி, நீ தோட்டத்தில் உள்ள சகல விருட்சத்தின் கனியையும் புசிக்கவே புசிக்கலாம், ஆனால் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம், அதை புசிக்கும் நாளிலே சாவையவே சாவாய் என்று சொன்னார். But a day came, he joined himself. The woman was visited in the Garden of Eden by that serpent, and when he told her that she would not die, she disobeyed God's commandment, and as it says in Genesis chapter 3 and in verse 6 and 7, when they ate of that fruit, they died. සිදුවිය කුමක්ද? දවසක් එළඹුණා. යක්ෂයා ඒ ස්ත්‍රිය මුණ ගැසෙනට පැමිණියා. ඔවුන් යක්ෂයා සමග එකතු වුණා. දෙවියන් වහන්සේට අකීකරු වුණා. තහනම් ගසේ පල කෑවා. සතුරාගේ හඬට කීකරු වුණා. ඔබ නැසිනේ නැහැ කියලා යක්ෂයා කී විට දෙය විශ්වාස කළා. තහනම් ගසේ පල කෑවිටදී ඔවුන්ට මරණය සිද්ධ වුණා. 6 වන සහ 7 වන පදවල සඳහන් වී තිබේ. ஆனாலும் 3ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் 7ஆம் வசனங்களிலே இந்த ஸ்திரியானவள் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனால், அந்த சர்ப்பத்தோடு அந்நியனோடு பேசினால், இவ்வண்ணமாய் தேவனுடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படியாமல் கனியை புசித்ததினூடாக அவள் தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தால். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Thereafter, they became strangers to God and enemies to God. එවක් පටන් දෙවියන් වහන්සේට විදේශිකයන්ව, දෙවියන් වහන්සේට සතුරන්ව දක්නු ලැබුවා. அது முதல் தேவனுக்கு அந்நியராகவும் சத்துருக்களாகவும் அவர்கள் மாறினார்கள். They lost that intimacy with God. දෙවියන් වහන්සේ සමග තිබුණු ඒ සමීපතාවය නැති කර ගත්තා. தேவனோடு இருந்ததான அந்த ஐக்கியத்தை அதை இழந்து போனார்கள். About Shebna it is written, he was a foreigner and he was an enemy to the true intentions of Judah and Jerusalem. යුදාසා යෙරුසලම සම්බන්ධයෙන් ෂෙබ්නා ගැන අප කියවන්නේ ඔහු ආගන්තුකයෙකු සහ විදේශිකයෙකු ලෙස හැසිරුණු බවයි. யூதாவிலும் எருசலேமிலும் இந்த செப்னா என்பவன் ஒரு அந்நியனாகவே அவன் வாழ்ந்தான். He was an enemy to the true interests of Judah and Jerusalem. යෙරුසලමෙහිද යුදායෙහිද සැබෑ අරමුණු යහපත් චේතනාවෙන් ක්‍රියා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු සතුරුකම් කළා. ඔහු ඊට සතුරෙකුව දකිනු ලැබුවා. யூதாவிலும் எருசலேமிலும் அவன் உண்மையாக இருப்பதற்கு பதிலாய் அவர்களுக்கு துரோகம் பண்ணி அவன் ஒரு எதிரியாய் காணப்பட்டான். When we say the interests of Judah and Jerusalem, it means what their purpose was. ඒ යුදාසා යෙරුසලමේ සුබ සිද්ධියට සතුරෙකුව සිටියායින අදහස් වන්නේ ඔවුන්ගේ අරමුණට මොහු ද්‍රෝහියෙකු විය. யூதா எருசலேம் அவருடைய கொள்கைக்கு ஒரு விரோதியாய் இவன் காணப்பட்டான். So we need to understand God's purpose concerning us, and we should not do anything contrary to that purpose. මේ නිසා අප ගැනද අන් අය ගැනද වන දෙවියන් වහන්සේගේ අදහස මනවින් තේරුම් ගත් අයවලුන් වශයෙන් දක්නු ලැබිය යුතුයි. ඒ වෙනුවට අපි ඊට පටහැනිව ක්‍රියා කරන தேவர் ராஜத்ரோகின் நோவிய யுதோய். ஆகவே தேவனுடைய திட்டத்தை அவருடைய நோக்கத்தை அறிந்தவர்களாக நாம் வாழ வேண்டும். அதற்கு விரோதமான துரோகிகளாய் நாம் காணப்படக்கூடாது. Glory to his name. தேவன் வහන්සේට ගෞරවය. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். So these are qualities that is seen in man who descended from that first man who was created. මවුන් ලැබූ ප්‍රථම මනුෂ්‍යයා වූ ආදාම්ගෙන් පැවතෙන මිනිස් සංහතිය තුළ දකිනු ලබන මේ අවලක්ෂණ දේවල් පිළිබඳව මේ තුලින් අපට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. இதனூடாக தேவன் சிருஷ்டித்ததான ஆரம்ப மனிதன் ஆதாமுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து வந்ததான ஒரு கூடாத சுபாவங்களை குறித்து நாம் இதிலே கண்டுகொள்ளலாம். So these natures are seen in man today because he is a descendant of that first man Adam. අද විසිරී වෙසෙන මිනිස් සංහතිය මේ මහ පොළවේ ඔවුන් ගැන සලකා බලද්දී ඔවුන් තුල මෙම
ගති ලක්ෂණ දකිනු ලබන්නේ ඔවුන්ද ආදාම් නැමැති ප්‍රථම මිනිසාගෙන් පැවතෙන පරම්පරාවක් වන නිසාය. இந்த உலகத்திலே காணப்படுகிறதான ஜனத்திரளை காண்கிற பொழுது அவர்கள் ஆதாமில் வந்ததான சந்ததி நிமித்தமாக இந்த சுபாவங்களை அவர்களுக்குள்ளே நாம் காணக்கூடியதா இருக்கிறது. So, that is why tonight we must come to the place where we experience God in our lives who can take away the death that is in us and give us eternal life first of all. ප්‍රථමයෙන්ම අපගේ ජීවිතයේ බලපවත්වනු ලබන එම මරණය කියන කාරණය අපගේ ජීවිතෙන් තුරන්කොට සදාතනික ජීවනය අපට උරුම කර දී හැකි ස්ථානයක් කරා දෙවියන් වහන්සේ වෙතටම ළඟාවීමට අප උත්සුක විය යුතුයි. ஆகவே மரணம் என்றுதான ஒரு காரியத்தை நம்முடைய ஜீவித்திலிருந்து அகற்றிவிட்டு தேவனுடைய நித்திய ஜீவன் என்றுதான ஒரு இடத்திற்கு வருகிறதான ஒரு இடத்திற்கு இதனூடாக நாங்கள் வர வேண்டும். Eliakim replaced Shebna. One meaning of Eliakim is resurrection of God. ෂෙබ්නා වෙනුවට එලියාකීම් නැමැති පුද්ගලයා පත් කරනු ලැබුවා ඔහුගේ තනතුරට. ඔබ දන්නවාද එලියාකීම් කියන නමේ තේරුම? ඊන් අදහස් වන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ නැවතෝත්ථානය, නැවත නැගිටීම. செப்னா இருந்த இடத்திலே எலியாக்கிம் வருகிறான். இந்த எலியாக்கிமினுடைய அர்த்தமானது உயிர்த்தெழுதலாயிருக்கிறது. And so, because of man's sins today, he is doomed eternally for the lake of fire. He cannot be raised unto life in the resurrection. මිනිසාගේ පාප කර්ම හේතු කොටගෙන ඔහු නිරයේ දඬුවමට තීන්දු කරනු ලැබ සිටින බැවින් ඔහුට සදාකාල ජීවනය සඳහා වන නැවත නැගිටීමට පංගුකාර කිරීමට වරම් නැහැ. மனிதன் இன்று அவனுடைய பாவத்தின் நிமித்தமாக அவன் நித்திய நரகத்துக்குரியவனாய் இருக்கிறபடியினால் அவன் தேவனுடைய நித்திய ஜீவனுக்குரிய உயிர்த்தெழுதலுக்குள்ளே அவனுடைய பாவத்தின் நிமித்தம் பங்கு பெறக்கூடாதவனாய் இருக்கிறான். There are generally two resurrections. One is a resurrection that is for those who have eternal life in them, the eternal life from God through Jesus Christ, or the eternal life from God. The other is for those who have death in them while they lived upon this earth. නැවත නැගිටීම් දෙකකි ඉන් එකක් නම් සදාකාල ජීවනය උදෙසා. එනම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින් දෙවියන් වහන්සේගේ ජීවන පංගුකාරකම ලැබ ඔවුන්ගේ නැවතෝත්ථානය මගින් සදාකාල ජීවනයට පංගුකාරකම ලැබීම. අනෙත් නැගිටීම නම් මරණය තමුන් තුළ ක්‍රියා කළ බැවින් ඔවුන්ගේ මලවුන්ගෙන් උත්ථානය වීම மரணය නොහොත් දඬුවම සඳහාය. உயிர்த்தெழுதலிலே இரண்டு பகுதிகள் இருக்கிறது. அதாவது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினூடாக நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் அவர்கள் நித்திய ஜீவனுக்கென்று உயிர்த்தெழும்புகிறார்கள். ஆனாலும் பாவத்திலே ஜீவிக்கிறவர்கள் அவர்கள் நித்திய தண்டனையாகிய நரகம் என்பதற்கு உயிர்த்தெழுதலாயிருக்கிறார்கள். The lake of fire is then called the second death, or the place of eternal death for such ones who lived while they were living on earth, who lived with death in them spiritually. තමුන් තුළ ආත්මික මරණයට ඉඩදී අන්නේ ආත්මික මරණය සමගම ජීවත් වෙමින් නැසී ගිය අයවලුන් සඳහා නියම කරනු ලැබෙන ගිනිවිල එය දෙවන මරණයයිට කියනු ලබනවා. එය සදාකාලික මරණයකි. தங்களுக்குள்ளே ஒரு மரணத்தோடு ஆவிக்குரிய மரணத்தோடு ஜீவிக்கிறவர்கள் அவர்கள் மரித்ததற்கு பிற்பாடு அவர்கள் அந்த அக்கினி கடலாகிய இடத்திற்கு செல்கிறார்கள். இது இரண்டாவது மரணமாயிருக்கிறது. First of all, let us put away every sin that makes us enemies to God, as it says in Colossians chapter 1 and verse 20 and 21. In verse 21 it says, we were enemies, alienated and enemies in our mind by wicked works, but Jesus has reconciled us, or he wants to reconcile us to God. කොලොස්සි පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි පදයේ සඳහන් පරිදි
පසුගිය කාලයේදී අන්‍යයන්ව නුඹලාගේ නපුරු ක්‍රියාවලින් සිතින් සතුරන්ව සිටියා වූ නුඹලා යනුවෙන් සඳහන් වී තිබෙනවා. ප්‍රථමයෙන්ම කළ යුත්තේ අප දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ සතුරන් බවට පත් කරන එම පාපය අපගේ ජීවිතෙන් තුරන් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුයි. கொலோசியர் முதலாம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்திலே முன்னே அந்நியராயும் துர்க்கிகளினால் மனதிலே சத்துருக்களாகவும் தேவனோடு ஒப்புரவாகாமல் இருந்ததான நீங்கள் முதலாவது அவரோடு ஒப்புரவாகும்படிக்காக உங்களுடைய துர்க்கிரிகைகள் பாவங்களை விட்டு வெளியிலே வர வேண்டும். Like Shebna was a foreigner, we were far away, alienated from God's kingdom. We were enemies because of sins which we committed in our actions and even in our mind, for all that we harbored in our minds. ශෙබ්නා කෙසේද ආගන්තුකයෙකු සිටියේ ඒ අයුරින්ම අපගේ පාප නිසා ක්‍රියාවෙන් කළ අපගේ නපුරු ක්‍රියාවන් නිසා අපගේ චේතනාවෙන් සිතෙහි බලපෑතු නපුරු චේතනාවන් පාපිෂ සිතුවිලි නිසා අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈතින් ඈතට ගොස් අමුන් වහන්සේට විදේශිකයන්ව සිටිනවා. செப்னா எவ்வண்ணமாக ஒரு அந்நியனாக காணப்பட்டானோ அதே போல் நாங்களும் கூட நம்முடைய துர்க்கிரியைகள் பாவக்கிரிகள் நிமித்தமாக தேவனுக்கு அந்நியராய் அவருக்கு மிகவும் தூரமாய் காணப்படுகிறோம். And so today, if you realize you have not yet asked pardon for your sins, believing in the sacrifice of Jesus who died for you and who rose again, today there is power in the blood of Jesus to forgive you of all your sins. ඔබ වෙනුවෙන් ලේ වගුරුවා ජීවිතේ පූජා කළ එම යේසුස් වහන්සේගේ අගනා කුරුසි පූජා විශ්වාස කරමින් මෙතෙකුදු පව් කමාව ලබා නැත්නම් මෙන්න ඇරයුම යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරයෙන් සෝදනු ලබන පිණිස පව් කමාව පිණිස උන්වහන්සේ වෙතට ළඟා වනු මැනවි. உனக்காக இரத்தத்தை சிந்தி உனக்காக பாடுபட்ட மரித்த இயேசு இருக்கிறபடியினால் உனது பாவங்களிலிருந்து நீ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ளும்படி அதிலிருந்து கழுவப்படும்படி நீ ரட்சிக்கப்படாதவனாய் மன்னிக்கப்படாதவனாய் இருப்பாயாக இருந்தால் அவரிடத்தில் வந்து இதை பெற்றுக்கொள்ளும்படி இந்த மாலையிலே உன்னை அழைக்கிறோம். According to Colossians chapter 1 verse 20, the blood of Jesus will not only forgive you of all your sins, but the blood of Jesus will reconcile you to God, be united, make you one with God, or be united with God. කොලොසි පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදයේ සඳහන් පරිදි උන්වහන්සේගේ රුධිරය ඔබ ඒ පව් කමා කොට ඔබ පවිත්‍ර කරනවා පමණක් නොවේ. ඔබ දෙවියන් වහන්සේත් සමග සමගි කිරීමක් ඇතිකොට සමාදානෙ උපදවනවා ඇත. கொலோசியர் முதலாம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்திலே கூறப்பட்ட வண்ணமாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உன் பாவங்களுக்காக அவர் இரத்தத்தை சிந்தினது மாத்திரமல்ல தேவனோடு உன்னை ஒப்புரவாக்கிக் கொள்ளும்படிக்காக இவ்வண்ணமாய் அவர் இரத்தத்தை சிந்தினார். According to Hebrews chapter 2 verses 14 and 15, එබ්‍රේව දෙවන පරිච්ඡේදයේ 14 15 කියව බලද්දී எபிரியர் 2ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் 15ஆம் வசனங்களில் உள்ள வண்ணம் this devil or Satan who stole or was a thief, who took that dominion from man, who ruled the earth, yes, today Jesus through his death has all, today for us he is no more a king because Jesus through his death destroyed him. මිනිසා වෙතින් අධිරාජ්‍යය සහ ආධිපත්‍යය උදුරාගත් සොරෙකු වන යක්ෂයා තව දුරටත් ඔහු රජ කෙනෙක් නොවේ. මන්දයත් යේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ කුරුසි පූජාව තුළින් යක්ෂයා බලරහිත කර ඇත. மனிதனிடத்திலிருந்து ஆளுகையை பறித்தெடுத்து மனிதனை ஆட்சி செய்து கொண்டு வந்ததான இந்த சாத்தானானவன் தொடர்ந்தும் அவன் ராஜாவாய் ஆளுகை செய்யாதபடிக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவனுடைய மரணத்தின் அதிகாரத்தை அவர் நிர்மூலமாக்கினார். So through his death Jesus destroyed the devil who had the power of death. Number 2 verse 15, he has delivered us from the fear of death. දෙවන පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදයේ සඳහන් පරිදි තමන්ගේ කුරුසි පූජාව තුළින් මරණය කෙරෙහි බලය ඇත්තා වන යක්ෂයා බල රහිත කොට යනුවෙන් සඳහන් වී ඇත. 2ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்திலே ஜீவ காலமெல்லாம் மரணத்தின் அடிமைத்தனத்துக்குள்ளாக இருந்த ஆனவனை ஒவ்வொருவரையும் விடுதலையாக்கினார் இயேசு என்று காண்கிறோம். Praise be to God. දේවාංශලේ ස්තුතියි. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். And we see that
it says about what it says about Eliakim in the text that we read at the beginning from Isaiah 22. අපගේ ආරම්භක සුදලිවිලි පාඨය නම් යසාය 22 වෙනි පරිච්ඡේදයේ එලියාකීම් පිළිබඳව සඳහන් වී ඇත්තේ මොනවාද? ஆரம்பத்திலே நாம் வாசித்த வேத பகுதியிலே எலியாக்கீமை குறித்து நாம் என்ன காண்கிறோம்? Now, here, this verse 21 and verse 21, 22 can be taken as a prophetical utterance concerning the Lord Jesus also. මේ 21 වන 22 වන පද අඩංගු සුදලිවිලි පාඨය ස්වාමී යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිබඳ අනාවැකි පණිවුඩයක් වශයෙන්ද ගත හැක්කේය. இந்த 21ஆம் 22ஆம் வசனங்களை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் ஒரு தீர்க்கதரிசன நோக்கிலும் அதை காணலாம். It says, I will clothe him with thy robe and strengthen him with thy girdle. නුඹේ සලුව ඔහුට අඳවා නුඹේ පටියෙන් ඔහු සවිකොට. உன் வஸ்திரத்தை அவனுக்கு தரித்து உன் கச்சையால் அவனை இடைக்கட்டி. The robe and the girdle signifies that, shows that power or that authority that he had to fulfill that office. ඒ සලුව සහ ඉඟපටිය පෙන්눔 කරන්නේ තමන්ට පවුණු ලැබූ රාජකාරිය ඉටු කිරීම සඳහා තමුන්ට දෙනු ලබන අනුබල නොහොත් බලය. இந்த வஸ்திரம் இந்த கச்சை என்று சொல்கிற பொழுது தன்னுடைய ராஜ்யத்தை ஆண்டு கொள்ளும்படிக்காக அவனுக்கு கொடுக்கப்படுகிற ஒரு காரியமாயிருக்கிறது. It is said as that robe reveals the honor and the girdle reveals the power. සලුව ගෞරවයද ඉඟපටිය බලයද පෙන්눔 කරන බව පැහැදිලි. வஸ்திரம் கனத்தையும் கச்சை வல்லமை பலத்தையும் அது வெளிப்படுத்துகிறது. That is what it means in that scripture portion which we read. අප කියව් ඒ සුද්ධලිවිලි පාඨයේ අර්ථය මෙයයි. நாம் வாசித்த வேத வசனத்தின் அர்த்தம் அதுவாயிருக்கிறது. When the Lord Jesus came to this world, he had both honor and power. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් සමිඳුන් මෙලෝ පහළ වූ විටදී මුන්වහන්සේට තේජසද බලයද සතු විය. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்த பொழுது அவரும் கனம் வல்லமை உடையவதாய் வந்தார். Eliakim also means raised up by God, and that is why Jesus was raised up by God. එලියාකීම් නමෙහි තේරුම දෙවියන් වහන්සේ විසින් නැගුටුනු ලැබූ. යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ විසින් මලවුන්ගෙන් නැගුටුනු ලැබුවා නොවේද? எலியாக்கும் என்று சொல்லுகிற பொழுது தேவனால் உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டவன். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவும் தேவனால் உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டவராயிருக்கிறார். So, what is this honor and what is this power that we ought to have in our lives so that we can have the hope also of being raised up with Jesus one day? අපගේ පෞද්ගලික ජීවිතයේ සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි දවසකදී ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග නැගුටුන් ලැබිය හැකි මලවුන්ගෙන් උත්ථාන විය හැකි යන බලාපොරොත්තු අප සතු වීම සඳහා අපට තිබෙන ගෞරවය කුමක්ද? අපට තිබෙන බලය කුමක්ද? நமக்கு இருக்கிறதான இந்த மேன்மையும் இந்த வல்லமையும் ஒரு நாளிலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை மரித்தொழிந்து உயிர்த்தெழுப்பினதைப் போல அது நம்மையும் எழுப்புகிறதாயிருக்கிறது. The word of God says about the Lord Jesus, how he was in Hebrews chapter 1, we see how God gave him an anointing above all because he loved righteousness and hated iniquity. ධර්මිෂ්ඨකමට ප්‍රියව අධර්මිෂ්ඨකමට ද්වේෂ කළ බැවින් දෙවියන් වහන්සේ විසින් අති සුවිශේෂ ප්‍රීතිය නැමැති තෛලයෙන් උන්වහන්සේ ආලේප කළ බව සුද්ධ ලියවිල්ල පවසයි. எபிரேயர் 1ஆம் அதிகாரத்திலே இயேசு நீதியை விரும்பி அக்கிரமத்தை வெறுத்தவராயிருந்தபடியினால் அவரை ஆனந்த தைலத்தினால் அபிஷேகம் பண்ணினார் என்று வாசிக்கிறோம். හෙබ්‍රෙව් 1:9. He was full of the power of God wherever he went, just as we've been hearing in these days of the convention. මෙම රැස්වීම් මාලාවේ
මෙත්තෙක් අප අසමින් සිටි අයුරින් දෙවියන් යේසුස් වහන්සේ යන තැන දෙවියන් වහන්සේගේ බලයෙන් පිරිපුන් වූසේක. இந்த கன்வென்ஷனிலே நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற வண்ணமாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் எங்கெல்லாம் சென்றாரோ அங்கெல்லாம் அவருடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார். As we heard, that power, the Holy Spirit came down upon him after he came up out of the waters, after taking water, obeying in water baptism. වතුරු බෞතිස්මය ගැනීමෙන් අනතුරුව දියෙන් ගොඩනැගුණු කල ශුද්ධාත්මයන් මුන්වහන්සේ කෙරේ පහළ වූ ආකාරය පිළිබඳව සුද්ධ ලියවිල්ලෙහි වාර්තාගත වී ඇත. அவர் தண்ணீர் ஞானசானம் பெற்று ஜலத்திலிருந்து இறங்கி வந்த பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் மேல் வல்லமையாய் வந்து இறங்கினார் என்று காண்கிறோம். And so here it says, he hated iniquity, he loved righteousness. අධර්මිෂ්ඨකමට ද්වේෂ කොට ධර්මිෂ්ඨකමට ප්‍රිය වූසේකැයි මෙහි සඳහන් වී තිබේ. அவர் அக்கிரமத்தை வெறுத்து நீதியை விரும்புகிறார் என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Iniquity is to do what we want to do or to do our will, disobeying God's word or God's will. අධර්මිෂ්ඨකම නැත්නම් අයුතුකම යන්නේ අදහස් වන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට අකීකරු වී උන්වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාවට අකීකරු වී අපගේ කැමැත්ත කිරීම සඳහා සිත් හැංගියාව පරිදි ක්‍රියා කිරීමට උත්සාහ දැරීමකි. அக்கிரமம் என்பது நாங்கள் தேவனுடைய சித்தத்திற்கு கீழ்ப்படியாமல் நமது சுய சித்தத்திற்கு நம்மை அர்ப்பணித்து காணப்படுகிற ஒரு காரியம். Doing the will of God begins at the truth of water baptism. වතුරු බෞතිස්මය සම්බන්ධ සත්‍යයේදී උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉටු කිරීම தேவனுடைய சித்தத்தை தண்ணீர் ஞானசானம் எடுக்கிற அந்த சத்தியத்தின் பொழுது தேவ சித்தத்தை செய்ய நாம் ஆரம்பிக்கிறோம். That is why the Lord Jesus, who came to do the will of God, even as we heard last night. So we see in Matthew chapter 3 and verse 15 and 16, the Lord Jesus obeyed in the counsel of God, and that was God's counsel to be baptized. මතයු 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදයේ 16 වෙනි පදයේ සඳහන් පරිදි වතුරු බෞතිස්මයට කීකරුවීම යනු උන්වහන්සේගේ මන්ත්‍රණයට අවනත වීමයි. යේසුස් වහන්සේ මේ පිළිබඳව අප හැම දිනාටම පූර්වාදර්ශයක් වූසේක. தண்ணீர் ஞானசானத்திலே அவருடைய சித்தத்திற்கு நாம் கீழ்ப்படுகிறோம். நாம் நேற்று படித்த வண்ணமாக அவருடைய சித்தத்திற்கு கீழ்ப்படுகிறோம். மத்தேயு 3:15-16 வசனங்களிலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இவ்வண்ணமாய் தேவனுடைய சித்தத்திற்கு கீழ்ப்படிந்தவராய் ஞானஸ்நானத்துக்கு ஒப்புக் கொடுத்தார். He did what was right in the sight of God. To know what is right in the sight of God, we have to believe, hear the Holy Scriptures and believe that Scriptures. දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ නිසි දේ හරි දේ දැන ගැනීම සඳහා උන්වහන්සේගේ වචනය විශ්වාස කළ යුතුයි. ඊට යටත්ව අවනතව කීකරු විය යුතුයි. தேவனுடைய சரியான காரியத்தை நாம் அறிந்து கொள்ளும்படிக்காக அவருடைய வசனத்தை கேட்டு அதற்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். அதற்கு நம்மை ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். So here we see, and in another portion of Scripture, when Jesus came out of the water, the Holy Spirit descended upon him, and he was full of the Holy Spirit. දියෙන් ගොඩ නැගුණු විටදී ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ උන්වහන්සේ කෙරෙහි පහළ වූ විටදී උන්වහන්සේ බලයෙන් ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණව සිටිය බව සඳහන් වී ඇත. அவர் ஞானஸ்நானம் எடுத்து கரையேறி வந்த பொழுது அவர் தேவனுடைய வல்லமையினாலே நிறைந்து இருந்தார் என்று நாம் காண்கிறோம். Jesus, who obeyed the Father always, he said, because he spoke the words of God, the Father gave him that power or that Spirit of God without measure. යේසුස් වහන්සේ යනන් වහන්සේගේ වචනයම කතා කළ බැවින් දෙවියන් වහන්සේ අසීමිත ලෙසින් තමන්ගේ බලය මෙතුමන්ට ප්‍රදානය කළ බව සුදලියවිල්ල පෙන්වා දෙයි. இயேசு பிதாவினுடைய வார்த்தைகளை மாத்திரமே அவர் பேசுகிறவராய் இருந்தபடினால் அவரை பரிசுத்தாவின் வல்லமையினாலே இதா நிறைத்தார். And so the Lord Jesus exercised that power, and he was also able to exercise power over everything that rose up against him. ස්වාමී වහන්සේ තමන් වහන්සේට එරෙහිව නැගී හැම සතුරු බලවේගයක්ම අභිබවා ජය ගැනීම සඳහා බලයෙන් පූර්ණව සිටි වගයි. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் வல்லமையை அனுபவிக்கிறவராக
அவருக்கு விரோதமாய் என்னதான் காரியங்கள் எழுந்தாலும் அந்த இடத்திலும் அவருடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிறவராக இருந்தார். When Jesus ministered to the people, he said, if I, by the Spirit of God, cast out devils in order to deliver you, the kingdom of God has come to you. යේසුස් වහන්සේ දේශනා කරමින් කීවේ ශුද්ධාත්ම බලයෙන් මා සතුරු යක්ෂයන් බලව හරින්නේ නම් එකක් මතක තියාගන්න උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය ඔබට සමීප වී තිබේ. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், பரிசுத்த ஆவியினாலே நான் பிசாசுகளை துரத்திறதினூடாக தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்கு சமீபமாய் வந்திருக்கிறது. Glory to his name. උන්වහන්සේගේ නාමයට ගෞරවය. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். To receive this power, we must submit to do God's will first of all. ප්‍රථමයෙන්ම මෙම බලය අප සතු කර ගැනීම සඳහා නම් දේව කැමැත්තට පාරවීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. முதலாவது இந்த வல்லமையை நாங்கள் அனுபவிக்க வேண்டுமென்றால் தேவனுடைய சித்தத்திற்கு நம்மை ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். Just like Jesus had that girdle or that power which symbolizes that power, we can also receive that power. එම ඉඟපටිය පෙන්නුම් කරන්නේ බලයයි. ඒ ඉඟපටියෙන් නොහොත් ඒ බලයෙන් සැරසී සිටියාක් මෙන්ම අපත් ශුද්ධාත්ම බලයෙන් සැරසී සිටීමට වගබලා ගත යුතුයි. அந்த கச்சை என்பது வல்லமையை காண்பிக்கிறது. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வல்லமையினால் அவர் இருந்ததைப் போல நாங்களும் வல்லமையினால் விடை கொட்டிக் கொள்ளப்பட வேண்டும். If you have not obeyed the Lord in the truth of baptism, or if you have obeyed and you are not obedient to God's word, today is your turn to be reconciled to God, repent and be reconciled to God, and rededicate your life to do God's will. වතුරු බෞතිස්මයට කීකරුවීම සම්බන්ධයෙන් ඔබ මේ දක්වා කිසිවක් කර නැත්නම් මෙන්න නියම වේලාවේ ලැබී තිබෙනවා. වහාම වතුරු බෞතිස්මේ සත්‍යයට කීකරුවන්න, දෙවියන් වහන්සේ සමග සමගිවන්න, දේව කැමැත්ත ඉටු කිරීමේ ජීවිතය ආරම්භන්න. நீங்கள் இன்னும் தண்ணீர் ஞானசானத்துக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாக இருப்பீர்களாக இருந்தால் இப்பொழுதானே இது சரியான சந்தர்ப்பமாய் இருக்கிறது. தேவனுடைய சித்தத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து அவருடைய சித்தத்தை செய்யுங்கள். So repent first of all, then surrender yourself. He will show you mercy and forgive you, and he will give you grace now to obey and do his will. පළමුවෙන්ම පසුතැවිලි වන්න, උන්වහන්සේට බාර වෙන්න, එවිට උන්වහන්සේ ඔබට කරුණා අනුකම්පාව දක්වා දේව කැමැත්ත ඉටු කිරීමට කරුණාව දානය කරනු නොඅනුමානයි. முதலாவது மனம் திரும்புங்கள், பிற்பாடு அவருடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அதற்கு பிற்பாடு தேவன் உங்களுக்கு கிருபைகளை கொடுப்பார். Remember, Eliakim means raised up by God. The end is what we are looking for. We want to be raised up and we want to be with Jesus. සිහි රඳවා ගන්න එලියාකීම් යන නමේ තේරුම දෙවියන් වහන්සේ විසින් නැගටුවනු ලැබූ අපගේ අවසන් අරමුණය නොවේද? යම්කිසි දවසකදී උන්වහන්සේ වෙතට ඔසවා ගනු ලැබීම නොවේද? எலியாக்கிம் என்பதனுடைய அர்த்தத்தை மனதிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதாவது மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுப்பப்படுவதாக இருக்கிறது. நம்முடைய நோக்கமும் நாங்கள் ஒரு நாளிலே மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுப்பப்பட வேண்டும் என்பதை. Glory to his name. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ගෞරවයක් වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Then Eliakim was given a robe spiritually. Oh, what does that symbolize? That symbolizes that honor that Jesus had. එලියාකිම්ට ඒ වගේම ඒ සලුව දෙනු ලැබුවා. ඒ පෙන්눔 කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ විසින් දෙනු ලබන ගෞරවය. எலியாக்கிமுக்கு ஒரு வஸ்திரம் கொடுக்கப்பட்டது. இந்த வஸ்திரமானது அது இயேசுவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கனமாய் இருக்கிறது. How did Jesus have honor? යේසුස් වහන්සේ ගෞරවය හිමි කරගත්තේ කෙසේද? இயேசு எவ்வண்ணமாய் கனத்தை பெற்றுக்கொண்டார்? How does the scripture say we can receive honor? ගෞරවය ලබාගත හැකි බවට සුද්ධ ලියවිල්ල අපට දෙන මාර්ගෝපදේශය කුමක්ද? கௌரவத்தை நாம் எப்பொழுது கனத்தை எப்படி பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று நமக்கு வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? In Proverbs chapter 22, we read that we need humility and the fear of God according to Proverbs chapter 22 verse 4. පිටපදේශ දෙවෙනි 22වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4වෙනි පදයේ අනුව නම් මේ ගෞරවය හිමි කර ගැනීම සඳහා අපට කරුණු දෙකක් අවශ්‍යයි. එකක් නම් යටහත්කම, අනික් දේ නම් දේව බය. இந்த கனத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக
நீதிமொழிகள் 22ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே நமக்கு தேவையான காரியம் தாழ்மையும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயமுமாக இருக்கிறது. The Lord Jesus humbled and humbled himself to the depths of humility to face all humiliation and shame and rejection. යේසුස් වහන්සේ තමන්ව යටහත් කර ගනිමින් යටහත්කමේ අන්තිම අඩියටම තමන්න බැසගොස් උන්වහන්සේ ලැජ්ජාවේද නින්දාවේද කාරණයක් බවට පත්වන තරමට යටහත් වුණා. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தன்னை தாழ்த்தி இவனமாக தாழ்த்தி அவரை அவமானப்படுத்தி இழிவுபடுத்தப்படுகிறதான அடிமட்டம் வரைக்கும் அவர் தன்னை தாழ்த்தினவராய் சென்றார். He humbled and became obedient unto death. තමන්ව යටහත් කර ගනිමින් කුරුසියේ මරණය දක්වාම කීකරු වූසේක. அவர் தன்னை தாழ்த்தி சிலுவையின் மரண பரியந்தம் கீழ்ப்படிந்தவரானார். So we need to humble ourselves before God. මේ නිසා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ අප යටහත් පහත් කර ගැනීම කොයි තරම් අවශ්‍යද? ஆகவே தேவனுக்கு முன்பதாக நாங்கள் நம்மை தாழ்த்த வேண்டும். About Shebna, he wanted more and more position and fame, and so he was put out of that office because of his pride also. නමුත් ෂෙබ්නාගේ අරමුණ බලන්න ඔහුට තව තවත් වස්තු අවශ්‍ය වුණා, තව තවත් කීර්තිය අවශ්‍ය වුණා. අන්තිමේදී ඔහු රජමැදුරෙන් පහ කරනු ලැබුවා. ஆனால் செப்னாவை பாருங்கள், அவனுடைய பெருமையின் நிமித்தமாக இன்னும் கனத்தையும் பொருளையும் பெருமையும் தேடிக்கொண்டு வந்தான். ஆனபடினால் ராஜ்யத்திற்கு அவன் புறம்பாக தள்ளப்பட்டான். He was seeking for pomp. ඔහු සෙව්වේ ගෞරවක්ෂ නාමයයි. அவன் தனக்கென்று ஒரு பெரிய பெயரை தேடினான். So this is why we see we also should be careful. We too should be careful about our lives in order to be found with honor. Just like Jesus was found with honor, we have to follow him in humbling ourselves. කෙලෙසද යේසුස් වහන්සේ ගෞරවය ලබා ගත්තේ ඒ අයුරින්ම වඩාත්ම අප යටහත් කර ගැනීම තුළින් සැබෑ ගෞරවයට හිමිකරුවන් වීම සඳහා අපගේ පෞද්ගලික ජීවිත සම්බන්ධයෙන් සුපරීක්ෂාකාරී විය යුතුව ඇත්තේය. இயேசு எவ்வண்ணமாய் அந்த கனத்தை பெற்றுக்கொண்டாரோ அதே போல அந்த கனத்தை பெறும்படி நாம் இன்னுமாக எவ்வளவு அதிகமாக நம்மை தாழ்த்தி செல்ல வேண்டும். And as we turn to Matthew chapter 16, Jesus spoke about the shame and all that he had to go through, rejection. And when Peter came to know about it, he didn't want Jesus to go through that path. We read that in Matthew chapter 16. මතෙව් 10 වෙනි පරිච්ඡේදය අප කියවන්නේ යේසුස් වහන්සේ අප යා යුතු යටහත් කරනු ලැබීමේ මාර්ගය, ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබීමේ මාර්ගය සහ තමන් විඳින්නට තිබෙන නින්දා අවමන් පිළිබඳව කතා කරද්දී පේතෘස් එකහෙලාමය ප්‍රතික්ෂේප කළා. සමිඳුනේ ඔබට සිදු නොවේවා යනුවෙන්. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தான் எப்பண்ணமாக நிந்தைகளை அவமானங்களை அவர் தாழ்மையை கடந்து தாழ்த்தப்படுவதை கடந்து செல்ல வேண்டும் என்பதை குறித்து சொன்ன பொழுது பேதுரு அதற்கு விரோதமாக அப்படி உமக்கு நடக்கக்கூடாது என்று சொல்லுகிறதை காண்கிறோம். This is what the Lord Jesus spoke from Matthew chapter 16 verse 21 onwards. And so man's nature is one where he seeks to be praised. He wants to be held up in honor in the sight of others and to be praised. මතෙව් 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි පදයේ සිට අප කියවන්නේ මෙන්න මේ දෙයයි. බලන්න මනුෂ්‍යයාගේ දුර්වලකම සෑම විටම අන් අය ඉදිරියේ කැපී පෙනෙන්න ආශා වෙනවා, ගෞරවය සොයනවා, කීර්ති නාමය සොයනවා, සෑම දෙනා ඉදිරියේ උසස් කරනු ලැබිය යුතුයි, ගෞරවයට පත් විය යුතුයි. මේවා තමයි මනුෂ්‍යයා සොයන්නේ. மத்தேயு 16:21 அதை பார்க்கிறோம். ஆனால் இன்று பாருங்கள், இன்றைய மனிதனுடைய ஒரு சூழ்நிலையை பார்ப்போமாக இருந்தால் அவனுடைய மேன்மை, கனம், புகழ்ச்சி இப்படிதான பெரிதான காரியங்களையே அவன் எப்பொழுதும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறவனாய் இருக்கிறான். Eliakim replaced him. So he came into that palace. So because Shebna had this aim, he wanted to seek the greatness. So if we are to seek the greatness that God has for us through Jesus Christ, then we can also be united with Jesus and be found in his eternal kingdom.
ශෙබ්නා වැරදි ආකාරයට ලෞකික ශ්‍රේෂ්ඨභාවය සෙව්වේය. එයි ප්‍රතිඵලය වූයේ රජ මැදුරෙන් නෙරපාදමු ලැබීමයි. නමුත් එලියකින් බලන්න ඔහු සැබෑ දෙවියන් වහන්සේගෙන් එන සැබෑ ශ්‍රේෂ්ඨකම ඔහු සෙව්වා. මේ නිසා ඔහු දෙවියන් වහන්සේ විසින් එම ශ්‍රේෂ්ඨභාවය ඔහුට දෙනු ලැබුවා. செப்னா பாருங்கள் அவனுடைய மேன்மையை தேடினபடினால் அந்த ராஜ்யத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டு எலியாக்கிம் அந்த இடத்திற்கு வந்தான். அதே போல் நாங்களும் கூட இயேசுவை போல் நாம் இன்னுமாக நாம் அவருடைய மகிமையை தேடுகிற பொழுது அவருடைய ராஜ்யத்திற்குள்ளே உட்படுவளாய் மாறுகிறோம். Glory be to his name. දෙවියන් වහන්සේට ගෞරවයක් වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். That's why the Lord Jesus said in Matthew chapter 16 and in verse 25 and 26 that we have to be willing to lose that life, whatever that makes us to seek this greatness in this world and seek that life that is in Christ, that humility, that real greatness in the sight of God, then we are not going to lose our souls. මතෙව් 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 වන 25 වන පදවල කියා තිබෙන පරිදි ලෞකික ගෞරවය ශ්‍රේෂ්ඨ භාවය සොයන්ට අප පොළඹවන හැම කරුණක්ම ප්‍රතික්ෂේප කොට ඒ යටහත්කම තුලින් අප ලබන සැබෑ ගෞරවයේ කීර්තිය ලබා ගන්නා පිණිස යේසුස් වහන්සේගේ යටහත් මාර්ගයේ ගමන් කිරීමට අපි අධිෂ්ඨානය කරගන්නෙමු. නම් අපගේ ආත්මය නැති නොවන ලෙස රැක ගැනීමට අප සමත් වනු අනුමානයි. நாங்கள் கனத்தையும் மகிமையும் தேடுவதற்கு பதிலாக மத்திய 16 அதிகாரம் 25 26 வசனங்களைப் போல இயேசுவை போல நாம் இன்னுமாக நம்மை தாழ்த்தி அவரை போல நாம் மாறுகிற பொழுது நாம் ஜீவனை இழந்து போகாமல் அந்த ஜீவனை பெற்றுக்கொள்வர்களாய் நாம் மாறுவோம். As it says in Matthew chapter 16 verse 26, you can even gain the whole world, all the praise of the whole world, but it will only lead to the loss of your soul eternally. මතෙව් 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 26 වෙනි පදේ සඳහන් පරිදි ඔබ මුළු ලෝකෙම දිනාගත් ජගතෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබගේ ආත්මය නැති වුණා නම් කවර ප්‍රයෝජනයක්ද? மத்திய 16 அதிகாரம் 26 வசனத்திலே நீங்கள் முழு உலகத்தையும் ஆதாயப்படுத்திக் கொள்வர்களாக இருக்கலாம், ஆனால் நீங்களுடைய ஆத்துமாவை நஷ்டப்படுத்தினால் அதில் ஒரு லாபமும் இல்லை. Remember, there is an eternal kingdom of God which God wants us to enter. අප පිවිසි යුතුයයි. ස්වාමින් වහන්සේ ආශා කරන සදාතනික රාජධානියක් තිබේ. நாங்கள் பிரவேசிக்க வேண்டியதான தேவனுடைய ஒரு நித்திய ராஜ்யம் இருக்கிறது. Don't let anything blind your vision. ඔබගේ දසුන අන්ධ කරලීමට කිසිවකටවත් ඉඩ නොදෙන්න. உன்னுடைய தரிசனத்தை எந்த ஒரு காரியமும் குருடாக்காதிருப்பதாக. Yes, by humility and the fear of the Lord, you are able to experience riches and honor and life. යටහත් භාවය සහ දේව භය තුලින් ගෞරවයත් බලයත් වස්තුවත් ඔබට උපයා ගත හැකි බව සඳහන් වේ. தாழ்மைக்கும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்திற்கும் பிரதிபலனாக ஐஸ்வர்யத்தையும் கனத்தையும் ஜீவனையும் நீ பெற்றுக்கொள்ளலாம். Let us have the fear of the Lord, that fear that we don't want to grieve the loving heart of our God and Jesus who suffered for us and died for us on the cross. අප වෙනුවෙන් දුක් විඳ අප වෙනුවෙන් කුරුසියේ ජීවිතේ පූජා කළ ඒ යේසුස් සමිඳුන්ගේ දයාබර හදවත නොරිදවන ලෙස හැසිරෙන්නට අපි යටහත් වෙමු, ක්‍රියා කරමු. நமக்காக கொடூர பாடுகளை சகித்து மரித்ததான இயேசுனுடைய இருதயத்தை நாம் எந்த விதத்திலும் துக்கப்படுத்தாதபடி நாம் அவருக்கு பயந்து காணப்படுவோமாக. The fear of the Lord will make us to hate evil and love Jesus, to depart from evil and to cling to Jesus. දේව ගරුබිය කියන කාරණය ඔබ සතුව තිබෙනවා නම් ඒ නපුරට ද්වේෂ කරමින් දෙවියන් වහන්සේට ඇලුම් වීමටත් නපුරෙන් පලා යමින් දෙවියන් වහන්සේට ළඟා වීමටත් ඒ ඔබට රුකුලක් වෙනවා ඇත. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் என்று சொல்லுகிற பொழுது அங்கே அநியாயத்தை வெறுத்து இயேசுவிலே நேசம் வைப்பதும் அநியாயத்தை ஒதுக்கி அவரை பற்றிக் கொள்வதுமாயிருக்கிறது. Let's be found with the fear of the Lord, like the Lord Jesus, and be found with that honor forevermore. යේසුස් සමිඳුන් මෙන්
දේව ගරුබිය ඇතිව සදාතනික ගෞරවයට කොටස්කරුවන් බවට පත්වෙමුද? இயேசு கிறிஸ்துவை போல் நாம் பயத்தோடு இருப்போமாக இருந்தால் நாமும் கூட அந்த நித்திய கனத்திற்கு பாத்திரவான்களாக மாறுவோம். And we see another thing that that makes us to lose that honor is when we are like Shebna, he was self-seeking. When we are self-seeking, it makes us to lose that honor. ශෙබ්නා පිළිබඳ තවත් දෙයක් තමන්ගේ ආත්ම ගෞරවය ආත්මාර්ථයට මුල් තැන දෙමින් ආත්ම ගෞරවය සෙව්වා. එසේ කරද්දී සිද්ධ වන්නේ කුමක්ද? සැබෑ ගෞරවය තමන් වෙතින් ගිලිහී යනවා. திப்னாவை போல பாருங்கள், தங்களுடைய நன்மை கனம் மேன்மை இவற்றை தேடிக் கொண்டு செல்லுறவர்கள் அவற்றை இழந்து போகிறார்கள். So here we read about what Jesus said to receive honor in John chapter 12. යොහන් 12 වෙනි පරිච්ඡේදය ගෞරවය අත්පත් කර ගැනීම සඳහා කළ යුතු දෙයක් පිළිබඳව යේසුස් වහන්සේ කියනසේක. யோவான் 12ஆம் அதிகாரத்திலே கனத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இயேசு சொல்லுகிறார். Here, this honor that we are going to get is an eternal honor in his kingdom. මේ ගෞරවය සුළුපටු එකක් නොවේ. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය අපි ලබන්නට යන සදාකාලික තේජසක්. இந்த கனம் என்பது இது ஒரு சாதாரணமானதல்ல, நாம் நித்தியத்திலே பெற்றுக்கொள்ள போகிற கனமாயிருக்கிறது. If we are self-seeking, we will not hate our life, we will love our lives, as it says here in John chapter 12, verse 25. He that loveth this life shall lose it, and he that hateth this life in this world shall keep it unto life eternal. ඔබ ආත්ම ගෞරවය සොයනවා නම් මේ ආත්මාර්ථයට මුල් තැන දෙනවා නම් බලන්න යේසුස් වහන්සේ කියන දේ යොහන් 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 වෙනි පදේ තමාගේ ජීවිතයට ප්‍රියවන්නාට ඒක නැතිවන්නේය. මේ ලෝකේ තමාගේ ජීවිතයට වෛර කරන්නා සදාකාල ජීවනයට ඒක ආරක්ෂා කරගන්නේය. நமது வாழ்க்கையில் தனத்தையும் நமக்குரிய புகழ்ச்சியையும் தேடுவோமாக இருந்தால் மத்தேயு யோவான் 12ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்திலே இயேசு சொல்லுகிறார் பாருங்கள், தன் ஜீவனை நேசிக்கிறவன் அதை இழந்து போவான், இந்த உலகத்தில் தன் ஜீவனை வெறுக்கிறவனோ அதை நித்திய ஜீவ காலமாய் காத்துக் கொள்ளுவான். What was Jesus referring to in verse 24? He was speaking about his physical death or suffering and death. යොහන් 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 වෙනි පදේ යේසුස් වහන්සේ අවධානය යොමු කරන්නේ කුමන කරුණක් වෙතද? තමන් වහන්සේගේම මරණය සහ කුරුසි පූජාව ගැන නොවේද? யோவான் 12:24 ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எதை குறித்து இதை குறிக்கிறார் என்று சொன்னால் தன்னுடைய சிலுவை அறையில் அறையப்படுவதையும் மரணத்தையும் குறித்தல்லவா? Man lives in a self-centered life, with a self-centered life, and that's why we see he loves his life and seeks for comfort, to live in comfort in this body. මිනිසා තමාටම ප්‍රේම කරනවා. මේ ශරීරය තුල සුව පහසු ලෙස සුඛෝපභෝගී ලෙස ජීවත් වෙන්නට ආශා කරනවා. මීට හේතුව මනුෂ්‍යයා තුල තිබෙන්නේ තමන්ගේම ආත්මාර්ථය තමකම සෙවීමේ ජීවිතයක්. மனிதன் சுயத்தை மையமாய் வைத்து வாழுகிறபடினால் அவன் தனக்குரியவற்றை தேடுகிறவன் அவன் இருக்கிறான். He tries to enjoy as much comfort in this body what this life can offer or what he can afford to get. මේ වර්තමාන ලෝකේ වත්මන් ලෝකේ දෙන්න පුළුවන් නූතනම සුඛෝක භෝගී සැප පහසු ජීවිතය මේ ලෝකයේ දෙන සියලු සැප පහසුකම් භුක්ති විඳින්නට මිනිසයා පොළඹවනු ලබනවා. மனிதன் தன் வாழ்க்கையிலே சுகபோகத்தை அனுபவிக்க விரும்புகிறான். இந்த உலகத்திலே எவையெல்லாம் பெற்று தன் வாழ்க்கையை அனுபவிக்க முடியுமோ அவ்வண்ணமாய் அவன் சுகத்தை அனுபவிக்க விரும்புகிறான். The Lord Jesus spoke about how we should be willing to suffer in this body, and he spoke about how we should be those who suffer by obeying the truth, obeying the word of God, day after day, doing the will of God. ශරීරයෙන් දුක් විඳීමට සැදී පැති පැහැදී සිටිය යුතු බවත් උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත කිරීම සම්බන්ධයෙන් උන්වහන්සේගේ වචනය සහ සත්‍යයට කීකරු වීම සඳහා සම්බන්ධයෙන් අපගේ දෛනික ජීවිතයේ උන්වහන්සේ උදෙසා දුක් විඳීමට සැදී පැහැදී සිටිය යුතු බව බයිබලය පෙන්වා දෙයි. தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிகிறதினூடாக
பாடுகளுக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று சொல்லி தேவனுடைய வசனத்திலே நாம் எவ்வளவு அதிகமாய் பாடுபட வேண்டும் என்பதை குறித்து நாம் காண்கிறோம். In verse 26 he said where such ones will be and about the honor they will receive. If any man serve me in such a manner, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. යමෙක් මට සේවය කෙරේ නම් ඔහු මා අනුව ඒවා. මම යම් තැනක සිටින්ද එතැන මාගේ සේවකයාද සිටින්නේය. යමෙක් මට සේවය කෙරේ නම් ඔහුට මාගේ පියාණෝ ගෞරව කරන සේක. ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்கிறவனானால் என்னை பின்பற்ற கடவன். நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே என் ஊழியக்காரனும் இருப்பான். ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்தால் அவனை பிதாவானவர் கனம் பண்ணுவார். As we know, yesterday we heard in Isaiah 28 verse 16, Jesus now is laid, he is there in Zion. Laid as the cornerstone and the rock that is in Zion. සියොනෙහි කොනේ ප්‍රධාන ගල වශයෙන් උන්වහන්සේ තබනු ලැබ සිටින බව අපි ඒ තැසූ පරිදි යෙසාය 28 වෙනි පරිච්ඡේදයෙන් තහවුරු වේ. ஏசாயா 28:16 ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சீயோனிலே மூலைக்கல்லாக வைக்கப்பட்டார் என்று வாசிக்கிறோம். And so he says, if any man serve me, let him serves me, let him follow me, that where I am, there shall my servant also be. This is particularly for the servants of God, those who are called to serve him, dedicating their entire lives to serve him in this apostolic ministry. මේ නිසා සඳහන් වී ඇත්තේ යේසුස් වහන්සේ කී පරිදි යමෙක් මට සේවය කෙරේ නම් ඔහු මානෝ ඒවා මම යම් තැනක සිටින්ද එතැන මාගේ සේවකයාද සිටින්නේය. යමෙක් මට සේවය කෙරේ නම් ඔහුට මාගේ පියාණෝ ගෞරව කරනසේක. මෙසේ උන්වහන්සේ කීවේ පූර්ණ කාලීන කැප වුණා වූ සේවය සඳහා දෙවියන් වහන්සේට තමුන්ගේ ජීවිතය කැප කරමින් තමුන්ගේ ජීවිතය පුරාවටම සේවය කිරීමට බාරහාර වූ දේව සේවකයන් ගැනයි. ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்வானானால் என்னை பின்பற்ற கடவன். நான் அங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே என் ஊழியக்காரனும் இருப்பான். ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்தால் அவனை பிதாவானவர் கனம் பண்ணுவார். இதை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கூறுகிற பொழுது ஒருவன் தன் வாழ்க்கையிலே முழுவதுமாய் தன்னை பிரதிஷ்டை பண்ணி ஆண்டவருக்காக முழுவதுமாய் ஜீவியத்தை அர்ப்பணித்து ஊழியம் செய்கிற ஒருவனுக்கு சொல்லப்படுகிற காரியமாயிருக்கிறது. When you possess his character in your life and you submit yourself, you'll be bold to submit yourself to go through sufferings, you will not fear it. උන්වහන්සේගේ චරිත ගුණාංගය ඔබ සතු කරගන්නේ නම් කවරදාකවත් දුක් විඳීම් තුලින් යන්න ඔබ පසුබට වන්නේ නැහැ. අභීතවම ඒ දුක් විඳීම් ඔස්සේ ඔබ පියමන් කරනවා. ஆண்டவருடைய சுபாவங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ளுவோமாக இருந்தால் உண்மையாகவே நாங்கள் பாடுகளை குறித்து பயப்படுகிறவர்கள் அல்ல, அந்த பாடுகளுக்கு கூடாக நாம் செல்லுகிறவர்களாய் இருப்போம். A person who lives a righteous life, the word of God says in Proverbs 28 verse 1, the righteous are bold as a lion. They boldly give themselves to suffer for Christ's sake. හිතබදේශ 28 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ සඳහන් පරිදි ධර්මිෂ්ඨයා සිංහයෙකු මෙන් නිර්භීතය. අන්න එවැනි අයවලුන් නිර්භීතව උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් දුක් විඳින්මින් සේවය කිරීමට තමුන්ගේ ජීවිත කැප කරනු ඒකාන්තයි. நீதிமொழிகள் 28ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே நீதிமான்களோ சிங்கத்தை போல தைரியமாயிருக்கிறார்கள். ஆகவே இவர்கள் எந்த பாடுகளுக்கும் பயப்படாதவர்களாய் தைரியமாக முழு பாடுகளுக்குள்ளும் தங்களை அர்ப்பணிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள். The love that we have understood through the sacrifice of Jesus on Calvary makes us indebted to love him and do whatever we can, including suffering for Christ's sake. කල්වරි කුරුසි පූජාව තුළින් අප අවබෝධ කරගත් උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය අපි කුමක්ද කරන්නේ? අප උන්වහන්සේට ණය ගැතියන් බවට පත් කරනවා. උන්වහන්සේට ප්‍රේම කිරීමට ණය ගැතියන් බවට පත් කරනවා. උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම කරන්න අප පොළඹවනවා. දුක් විඳීම ඇතුළුව උන්වහන්සේගේ නාමය උදෙසා දුක් විඳීම ඇතුළුව. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக கல்வாரியிலே நம்மை நேசித்து தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்ததினூடாக அந்த நேசத்தை பார்க்கிற பொழுது எந்த பாடுகளுக்கு நம்மை அர்ப்பணிக்கவும் எந்த உபத்திரவம் பாடுகளினூடாக போவதற்கும் அந்த அன்பின் நிமித்தமாக நம்மை முழுவதுமாக அர்ப்பணிக்க முடியவர்களாய் மாறுகிறோம். So when we preserve a righteous life, a life that is right before God and man, preserve the love of God, preserve his character, we will be bold
And when we are bold to give ourselves to suffer, as it says in this verse here, how Jesus offered himself to suffer, verse 28, මෙලෙස අපි දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ මනුෂ්‍යයන් ඉදිරියේ පිරිසිදු හෘද සාක්ෂිය රැකගෙන දැහැමි ජීවිතයක් ගත කරමින් දේව ප්‍රේමයෙන් පිරී ඉතිරී යමින් අපි උන්වහන්සේට සේවය කරන්න බාරවන විටදී යේසුස් වහන්සේ දක්වූ ආදර්ශය අනුව යොහන් 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 28 වෙනි පදයේ ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நாம் நீதியாக வாழ்ந்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மனிதர்களுக்கும் தேவனுக்கும் முன்பதாக பரிசுத்தமாய் நீதியாய் இவனமாய் தைரியமாய் நாம் வாழுகிற பொழுது யோவான் 12ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்திலே சொன்னதை போல நாம் பாடுகளுக்கு நாம் தைரியமாய் முன்கொடுக்க முடியுமானவர்களாய் இருக்கிறோம். And when Jesus offered himself to go through the sufferings, it says in verse 31, he said, now Satan is going to be cast out. So when you are willing to suffer, you have already overcome that Satan who brings those sufferings. යේසුස් වහන්සේ දුක් විඳීමට සහ මුලින්ම බාර වූ විටදී බලන්න අවසන් තීන්දුව දෙස 31 වෙනි පදය මේ ලෝකයේ අධිපතියා දැන් පිටත දමු ලබන්නේ යයි සඳහන් වී තිබෙනවා. මෙන අදහස් වන්නේ ඔබ දුක් විඳීමට බාර වන විටදී ඒ දුක් විඳීම් පීඩා කන්දරාව ගෙනෙන යක්ෂයා ඒ වන විටදී පරාජයට පත්වී අවසానයි. யோவான் 12ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் வசனத்திலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பாடுகளை சொல்லி முடிக்கிற பொழுது இப்பொழுதே இந்த உலகத்தின் அதிபதி புறம்பாக தள்ளப்பட்டான் என்று கூறுகிறார். அதாவது நாம் பாடுகளுக்காக நாம் முழுவதுமாக நம்மை அர்ப்பணிக்கிற பொழுது இந்த பிசாசை நாம் முற்றுமாய் தள்ளி நாம் ஜெயம் பெறுவர்களாய் இருக்கிறோம். Glory to his name. දේවයන් වහන්සේගේ නාමයට ගෞරවය. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். So let us be found in the place to receive his honor by hating our lives, willing to give our body to suffer, give our lives, our bodies to suffer for his sake. අපටම ද්වේෂ කරන අයවලුන් වශයෙන් උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් වද බන්ධන දුක් විඳීම් දරා ගැනීමට කැමති සිතක් ඇති අයවලුන් වශයෙන් උන්වහන්සේට බාර වීමෙන් අන්න ඒ සැබෑ ගෞරවය හිමි කරගනිමුද? நமது ஜீவியத்தை வெறுத்து அவருக்காக நாம் பாடுபடுதலை தெரிந்து கொண்டு இவ்வண்ணமாக முழுவதுமாக நம்மை ஒப்படைத்து அவருடைய கனத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோமாக. Such who love him and serve him in this manner, they are going to be with Jesus in the eternal kingdom in Zion. මෙසේ උන්වහන්සේට ප්‍රේමාදරය දක්වමින් උන්වහන්සේට සේවය කරන සියලු දේවදාස දාසීන් උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ සියන කියන ස්ථානයේ උන්වහන්සේ සමග වැජබෙනු ඇත, සේවය කරනු ඇත. இவ்வண்ணமாய் அவரை நேசித்து அவரை சேவிக்கிறவர்கள் அவர்கள் நித்திய ராஜ்யத்திலே சியோனிலே அவரை சேவிப்பார்கள். And the word of God says, for the church of God, those who suffer with him, they are going to reign with him, according to 2 Timothy chapter 2 verse 12. දෙවන තිමෝති දෙවන පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදයේ කියා තිබෙන පරිදි දේව සභාවට කියනුයේ ඔබ උන්වහන්සේ සමග දුක් විඳින්නේ නම් උන්වහන්සේ සමග රජකම්ද කරනු ඇත. 2 தீமோத்தேயு 2ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்திலே அவரோடே கூட நாம் பாடுபடுவோமானால் அவரோடே கூட ஆளுகையும் செய்வோம் என்று வாசிக்கிறோம். Let us seek that honor that comes from God. දෙවිඳුන් වෙතින් එන එම ගෞරවය පමණක්ම සොයමු. தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறதான அந்த கனத்தை மாத்திரம் நாம் தேடுவோமாக. Jesus, we can see, was found with honor and he had that power. යේසුස් වහන්සේ ගෞරවයෙන් පිරිපුන් වූසේක බලයෙන්ද යුක්ත වූසේක. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அந்த கனத்தை பெற்றவராக இருந்தார். அவர் வல்லமையினால் நிறைந்தவராய் இருந்தார். We read in Isaiah 22 verse 21, I will commit thy government into his hand. යසායා 22 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි පදේ අපි කියුවේ තවදුරටත් නුඹේ ආණ්ඩුව ඔව් අතට බාර දෙන්නෙමි යනුවෙන්. ஏசாயா 22ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்திலே உன் அதிகாரத்தை அன் கையிலே கொடுப்பேன். He shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. ඔව් යෙරුසලමේ වැසියන්ටත් යූදා වංශයටත් පියෙකු වන්නේය. அவன் எருசலேமின் குடிகளுக்கும் யூதாவின் வம்சத்திற்கும் தகப்பனாய் இருப்பான். And first we look at the point as a father. The father here meaning one who counsels and befriends and defends these inhabitants
පියකු යයි සඳහන් වී තිබෙනවා. පියකු වීමෙන අදහස් වන්නේ අන් අයට නිවහනක් සපයා දීම, අන් අය සමග ඒ සමීප මිතුරුදම ගොඩනැගීම, සෑම දිනාට ආරක්ෂාව සපයා දීම. தகப்பன் என்று சொல்லுகிற பொழுது மற்றவர்களுக்கு வீட்டை கட்டி கொடுப்பது, மற்றவர்களுக்கு பாதுகாப்பை, அவருடைய தேவைகள் யாவற்றையும் கொடுக்கிறதா இருக்கிறது. So, counseling, befriending, defending. මන්ත්‍රණය දීම, සහභාගිකම් පැවැත්වීම, ආරක්ෂා කිරීම. ஆலோசனை, பாதுகாப்பு, Counseling, ஐக்கியம். befriend. So where do we see this during the lifetime of the Lord Jesus, where he was a father? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මේ මත ජීවිත කාලය තුළදී පියකු ලෙසින් වැඩ සිටි අවස්ථාවක් ඔබට මතක් වෙනවද? ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே இருந்த பொழுது அவர் எப்பொழுது ஒரு தகப்பனாக இருந்தார் என்று நீங்கள் காண முடியுமா? We see how the Lord Jesus counseled and he taught his disciples in John chapter 15. යොහන් 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ යේසුස් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන්ට උගන්වමින් ඔවුන්ට මන්ත්‍රණ දුන් සැටි බලන්න. யோவான் 15ஆம் அதிகாரத்திலே இயேசு தம்முடைய சீஷர்களுக்கு ஆலோசனை கூறி அவர்களுக்கு புத்திமதிகளை சொல்லுகிறதை காண்கிறோம். He said in John chapter 15 verse 15, henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father I have made known unto you. යොහන් 15 මා තම දාසයා තමාගේ ස්වාමියා කරන්නේ කුමක්දැයි නොදන්නා බැවින් තවත් නුඹලාට දාසයෝ යැයි නොකියමි. මක්නිසාද මාගේ පියාණන් වහන්සේගෙන් මා ඇසූ සියල්ල නුඹලාට දැන්වූ බැවින් නුඹලා මිත්‍රයෝය. யோவான் 15:15 இனி நான் உங்களை ஊழியக்காரர் என்று சொல்லுகிறதில்லை, ஊழியக்காரன் தன் எஜமான் செய்கிறதை அறிய மாட்டான். நான் உங்களை சிநேகிக்கிறேன், ஏனெனில் என் பிதாவிடத்தில் நான் கேள்விப்பட்ட எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். The Lord Jesus, he counseled them, he befriended them, and he also defended the truth. යේසුස් සමිඳුන් ඔවුන්ට මන්ත්‍රණය දුන්නා. ඔවුන් සමග ඒ මිත්‍රත්වයේ සහභාගීකම ඇති කළා. එපමණක් නොවේ, සත්‍යය රැකගත්තා. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர்களுக்கு ஆலோசனையை சொன்னார், அவர்களுக்கு ஐக்கியத்தை அவர் பாதுகாத்துக் கொண்டார். அதே நேரம் சத்தியத்தை உண்மையையும் கூட சொன்னார். That's what we see he will do. The word of God says he will fight for Zion when things rise up against the truths, which have been given to Zion and Jerusalem. The word of God says in Isaiah chapter 31. ඒ නිසා යසාය 31 වෙනි පරිච්ඡේදය සඳහන් වී ඇත්තේ යෙරුසලම සහ සත්‍යයට යෙරුසලම සහ සියොනට දී තිබෙන සත්‍යයට එරෙහිව සතුරන් සටන් කරන විටදී නැගියන විටදී උන්වහන්සේ ඔවුන්ට විරුද්ධව සටන් කරමින් එය ආරක්ෂා කරගන්නවා. ஆகவேதான் ஏசாயா 31ஆம் அதிகாரத்திலே எருசலேமுக்கு விரோதமாக சத்துரு அதற்கு யுத்தம் செய்ய விரோதமாய் எழும்பி வருகிற பொழுது அந்த எருசலேமை தேவன் பாதுகாக்கிறார் என்று காண்கிறோம். Both for Zion and Jerusalem, according to Isaiah 31 verse 4 is the second part of verse 4. So shall the Lord of hosts come down to fight for Mount Zion and for the hill. Verse 5, as birds flying, so will the Lord of hosts defend Jerusalem. Defending also he will deliver it, and passing over he will preserve it. යසාය 31 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදයේ අවසාන කොටසේ සඳහන් පරිදි සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේ සියොන් කන්දද එයි හෙළද පිට සටන් කරන්නට බසිනසේක. 5 වෙනි පදයේ සඳහන් කර තිබෙන පරිදි කුරුල්ලන්ගේ පියාසරය මෙන් සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේ යෙරුසලම ආවරණය කරනසේක, ඒක ආරක්ෂා කොට ගලවනසේක යනාදී වශයෙන් කියා තිබේ. ஏசாயா 31ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தின் கடைசி பகுதி, சேனைகளின் கர்த்தர் சியோன் மலைக்காகவும் அதன் மேட்டுக்காகவும் யுத்தம் பண்ண இறங்குவார். 5ஆம் வசனம், பறந்து காட்கிற பட்டியை போல சேனைகளின் கர்த்தர் எருசலேமின் மேல் ஆதரவாக இருந்து அவர் அதை காத்து தப்ப பண்ணுவார். அவர் கடந்து வந்து அதை விடுவிப்பார். We are told to contend for the faith which has given once and forever to the saints, according to Jude verse 3. තුන්වෙනි පදේ කියා තිබෙන පරිදි වරක්ෂා සදාටම සුද්ධවන්තයන්ට බාර දෙනු ලැබූ සත්‍යයට උනන්දු ආකාරයෙන් පොරාල්ලමු. யூதா 3ஆம் வசனத்திலே பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒரு விசை ஒப்புவிக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக நீங்கள் தைரியமாக போராட வேண்டும். He will be there to not only counsel you, to reveal all the mysteries to you,
but he will also be there to defend you, to fight for Zion and to defend Jerusalem. ඔබට උපදෙස් දීම සඳහාත් ස්වර්ග රාජ්‍යයේ අභිරහස් ඔබට හෙළිදරව් කිරීම සඳහාත් ඔබ ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහාත් යෙරුසලම සහ සියොන වෙනුවෙන් සටන් කරමින් එය රැක ගැනීම සඳහාත් උන්වහන්සේ සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේ වශයෙන් පෙනී සිටිනු නොඅනුමානයි. அவர் உங்களுக்கு பாதுகாப்பை தருவதற்கும் ஆலோசனையும் ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துவதற்கும் இருக்கிறதோடு கூட அவர் எருசலேமையும் சியோனையும் அவர் காத்துக் கொள்வதற்காகவும் அவர் இருக்கிறார். Then we see in Isaiah 22 verse 21, I will commit thy government into his hand. When Jesus died and rose again, we see he was given a name above every name according to Ephesians chapter 1. එපිස පළවන පරිච්ඡේදයේ කියා තිබෙන පරිදි අප යසායා 22 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි පදයේ කියා තිබෙන පරිදි ආණ්ඩුව උන්වහන්සේගේ අතට බාර දෙන ලද්දේය. එපිස පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ කියා තිබෙන පරිදි උන්වහන්සේ මලවුන්ගෙන් නැගිටි විටදී සියලු නාමට වඩා උසස්ම නාමය උන්වහන්සේට දෙන ලදී. ஏசாயா 22ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம், உன் அதிகாரத்தை அவன் கையிலே கொடுப்பேன் என்று. எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரத்திலே அவர் உயிர்த்தெழுந்து எல்லா நாமங்களுக்கு மேலான நாமத்தை, அவருக்கு அதிகாரத்தை நாமத்தையும் அவரை கொடுத்தார் என்று வாசிக்கிறோம். Glory be to his name. දේවාංශගේ නාමයට ගෞරවයක් වේවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். So the government, eternal government here, Jesus he is sustaining the government on his shoulder. යේසුස් වහන්සේගේ සදාතනික රාජ්‍ය බලන්න තමන් වහන්සේගේ කර්මත උසලාගෙන යන අයුරු ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தின் ஆளுகையை தன்னுடைய தோளின் மேல் சுமந்து செல்கிறார். And not only that, he has a name above every name, every authority, not only in this world but in the world to come, according to Ephesians chapter 1 verse 21 in English. එපිස පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි පදයේ උන්වහන්සේට බලය සාධිකාරීත්වය සියල්ල කෙරෙහි ඇත්තේ මේ පොළොවේ පමණක් නොවේ මතු ලෝකයේ සදහට ස්වර්ගෙහි. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் எல்லா அதிகாரங்களும் அவருடைய துரைத்தனங்களும் இந்த பூமியிலே மாத்திரமல்ல வரப்போற உலகத்திலும் இருக்கிறதா இருக்கிறது. And also verse 22 says, all things have been put under his feet, he has been made the head over all things to the church. උන්වහන්සේගේ පාදවලට සියලු දේ යටත් කොට සභාව දෙසා සියල්ලට ප්‍රධානියා වෙන්න උන්වහන්සේ නියම කළසේක. அவரை உன்னதங்களில் தம்முடைய வலது பார்சத்தில் உட்காரும்படி செய்து எல்லாவற்றையும் அவருடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தி. When the Lord Jesus was born, before he was born, this was the prophecy. According to Isaiah 9:6, it says that the government shall be upon his shoulder. යේසුස් වහන්සේ ගැන 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදේ තවත් දිවස් වැකියක් අපට දකින්න පුළුවන්. එනම් උන්වහන්සේගේ ඒ ආණ්ඩුව උන්වහන්සේගේ කර්මත විය. ஏசாயா 9ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பிறக்க முன்பதாகவே அவரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, கர்த்தத்துவம் அவருடைய தோளின் மேல் இருக்கும். Verse 7, of the increase of his government and peace there shall be no end upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and establish it with judgment and with justice from henceforth even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. එතෙන් පටන් සදා කාලටම දාවිද්ගේ සිංහාසනයත් ඔහුගේ රාජ්‍යයත් යුක්තියෙන් ධර්මිෂ්ඨකමෙන්ද ස්ථිර කර පිහිටුන් ලබ පිණිස ඒවා කෙරෙහි උන්වහන්සේගේ ආණ්ඩුවේ විශාලත්වයටත් සමාදානයටත් කෙලවරක් නොවන්නේය. සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේගේ ජ්වලිතය මෙය ඉෂ්ට කරන්නේය. தாவீதின் சிங்காசனத்தையும் அவருடைய ராஜ்யத்தையும் அவர் திடப்படுத்தி அதை இது முதற்கொண்டு என்றென்றைக்கும் நியாயத்தினாலும் நீதியினாலும் நிலைப்படுத்தும்படி அவருடைய கர்த்தத்துவத்தின் பெருக்கத்துக்கும் அதன் சமாதானத்துக்கும் முடிவில்லை. சேனைகளின் கர்த்தருடைய வைராக்கியம் இதை செய்யும். Today he is ruling over his church. He is the head of the church. අද දින ස්වාමින් වහන්සේ සභාවේ ප්‍රධානියා වශයෙන් සභාව කෙරෙහි ආණ්ඩු කරනසේක. இன்று அவர் சபையின் அதிபதியாய் சபையை ஆளுகை செய்கிறவராயிருக்கிறார். And not only that, in the world to come, in the millennium too, the Lord is going to reign. The word of God says it's called the kingdom of Christ and his saints. දහසක් අවුරුදු රාජ්‍යයේ පවා උන්වහන්සේ රජකම් කරනු ඇත. ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේද සුද්ධවන්තයන්ගේද රාජ්‍යයයි කියා තිබේ. තවදුරටත් සදාකාලේ පරලෝකයේත් උන්වහන්සේ ආණ්ඩු කරනු ඇත. 1000 வருஷ அரசாட்சியிலே கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தவான்களின் ராஜ்யமாக அவர் ஆளுகை செய்கிறதோடு கூட நித்தியத்திலும் அவர் ஆளுகை செய்கிறார். As it says in Revelation 11 verse 15, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of his Christ,
and he shall reign forever and ever. එල්දර 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදේ කියා තිබෙන්නේ උන්වහන්සේ සදාකාල්ම රජකම් කරනු ඇත යනුවෙනි. උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයට කෙලවරක් නොමැත. வெளிப்படுத்தல் 11ஆம் அதிகாரத்திலே அவருடைய ராஜ்யத்திற்கு முடிவிராதே அவர் என்றென்றைக்குமாய் அரசாளுவார் என்று வாசிக்கிறோம். And so, in order for us to reign with Jesus, now we have to experience that reigning life. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග සදාටම රජකම් කිරීමේ වාග්ය උදා කර ගැනීම සඳහා නම් මේ ලෝකේ ජීවත් වන කාලය තුළදී ජීවනයේ රජකම් කිරීම අත්දැකීම අප සතු විය යුතුයි. கிறிஸ்துவோடு கூட நித்தியத்திலே நாம் ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த பூமியிலே நாம் இருக்கிற பொழுதுதானே நாம் ஜீவனில் ஆளுகை செய்ய வேண்டும். That's what we read in Isaiah 22, verse 22. And the key of the house of David will I lay upon his shoulders, so he shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open. මේ නිසා යසාය 22:22 සඳහන් වී ඇත්තේ දාවිද්ගේ වංශයේ යතුරුද ඔහුගේ කරපිට තබන්නෙමි කිසිවෙක් නොපියන ලෙස ඔහු අරින්නේය කිසිවෙක් නාරින ලෙස ඔහු පියන්නේය. ஆக ஏசாயா 22ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்திலே தாவீதுடைய வீட்டின் திறவுகோலை அவன் தோளின் மேல் வைப்பேன், ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடிக்கு அவன் திறப்பான், ஒருவரும் திறக்கக்கூடாதபடிக்கு அவன் பூட்டுவான். When it was said to Eliakim that he would receive this key of the house of David, it meant that the all access to the royal house shall be through him. දාවිද්ගේ වංශයේ නිවසේ යතුරු ඔහුට දෙනු ලබනවා යයි කී විටදී එලියාකීම්ට අදහස් කරනු ලැබුවේ කුමක්ද? එහෙනම් ඒ රජ මැදුරේ තිබෙන හැම දෙයකටම ප්‍රවිෂ්ඨ වීම සඳහා ඒ යතුරු ඒ දොරටුවල යතුරු තිබුණේ එලියාකීම්ගේ අතෙහිය. எலியாக்கீமிடத்திலே தாவீதுடைய வீட்டின் திறவுகோலை உனக்கு தருவேன் என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த அரண்மனையின் எல்லா வாசல்களுக்கூடாகவும் பிரவேசிக்கிற சிலாக்கியம் இந்த எலியாக்கீமுக்கு கிடைக்கிறது. The same verse is quoted about the Lord Jesus in Revelation chapter 3 verse 7, and in verse 8 the Lord Jesus said, behold, I have set before thee an open door, no man can shut it. යේසුස් වහන්සේ ගැන අපි කියවන්නේ එළදර 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මම නුඹේ ක්‍රියා මෙසේ කියා තිබෙනවා කිසිවෙකුට පියන්ට බැරි වූ අරපු දොරක් නුඹ ඉදිරි මා විසින් තබා තිබේ එය කිසිව කෙනෙකුට වසන්නට බැරිය. வெளிப்படுத்தல் 3ஆம் அதிகாரத்திலே ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடிக்கு திறவுகோலை உன்னிடத்திலே தருவேன் என்று ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். Let our lives be with honor and power so that he can open the door and no man can shut it. කිසිම මිනිසෙකුට වසන්ට බැරි ලෙස ඒ දොරපියන් විවර කිරීම සඳහා අපගේ ජීවිත ගෞරවයෙන්ද බලයෙන්ද පූර්ණ වේවා. எந்த மனிதனாலும் பூட்டக்கூடாதபடிக்கு திறக்கிறதான வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ளும்படி அவருடைய கனத்தினாலும் பலத்தினாலும் நாங்கள் நிறைக்கப்படுவோமா? If the Lord closes the door, no man can open it for us. දෙවියන් වහන්සේ දොරටුව වසන සේක්නම් ඒ දොර විවර කරන්නට මහ පොළවේ කිසිම ජගතෙක් නැත. தேவன் கதவை பூட்டுவாராக இருந்தால் அதை திறப்பதற்கு இந்த பூமியில் ஒருவனும் இல்லை. Another thing about the keys speaks of his authority. Revelation 1:18 says, he has the keys of hell and of death. ඒ සමගම මේ යතුරු අධිකාරීත්වය පෙන්눔 කරනවා. ස්වාමින් වහන්සේට මරණය කෙරෙහිද පාතාලය කෙරෙහිද බලය ඇත්තේය. இந்த திறப்பானது அது அதிகாரத்தையும் கூட காண்பிக்கிறது. வெளிப்படுத்தல் 1ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்திலே மரணத்திற்கும் பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுகோலை உடையவனாய் இருக்கிறேன் என்று கூறுகிறார். Jesus is the head of the body. We are that body. What belongs to the head belongs to us. You have been given the power over death and hell too. ඔබ ශරීරය යේසුස් වහන්සේ හිසය. යේසුස් හිසට අයිති හැම දෙයක්ම ශරීරයට අයිති. යේසුස් වහන්සේ සතුව තිබෙන ඒ බලපරාක්‍රමය ඔබටත් අයිති. එහෙමනම් මරණය කෙරෙහිද පාතාලය කෙරෙහිද අධිකාරීත්වය ඔබටද තිබේ. இயேசு சிரசாய் இருக்கிறார், நாங்கள் நீ சரீரமாய் இருக்கிறாய். ஆகவே அந்த சிரசுக்குரியது சரீரத்துக்கும் உரியதாய் இருக்கிறது. இயேசு மரணத்துக்கும் பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுகோலை உடையவராய் இருக்கிறதை போல நீயும் மரணத்துக்கும் பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுகோலை உடையவனாய் இருக்கிறாய். He overcame sin. He overcame the flesh. He overcame Satan. He overcame death and hell.
පාපේ ජයගත්සේක, මාංශය ජයගත්සේක, පාතාලේ ජයගත්සේක, මරණයත් යක්ෂයත් ජයගත්සේක. அவர் பாவத்தை, மாம்சத்தை, பிசாசை, இம்மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் அவர் ஜெயித்தவராயிருக்கிறார். Dear children of God, அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, we are waiting that resurrection day. අපි පුල පුලා බලා සිටින්නේ ඒ නැවත උත්ථාන වීමේ දවස උදෙසා නොවේද? அந்த உயிர்த்தெழுந்த நாளுக்காக நாம் The வாஞ்சையோடு காத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். trumpet is going to sound. You're going to hear his voice. උන්වහන්සේගේ හඬ අසන්නට යනවා. මළවුන් උත්ථානය වෙන්න යනවා. எக்காலம் தொனிக்க போகிறது, அந்த சத்தத்தை நாம் கேட்க போகிறோம். Christ is the first to rise from the dead, the first fruit of the dead. මළවුන්ගෙන් උත්ථානය වූ ප්‍රථමයා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ, නාඹුල් ඵලය මුන් වහන්සේ. மரித்த இந்த முழு உயிர்த்தெழுந்ததில் முதல் பலனானவர் இயேசு. இயேசு முதலாவது உயிர்த்தெழுந்தார். Next is those who are Christ, those who have become like him, possessing that honor and power. මීළඟට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සන්තක වූවන් එනම් බලය සහ ඒ තේජස උරුම කරගනිමින් උන්වහන්සේ ඒ සමානත්වයට වර්ධනය වූවන්. அடுத்தது அவருடையவர்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள். அவருடைய வல்லமையும் கனத்தையும் பெற்று நாங்களும் கூட Those who have truly lived a sanctified life. පවිත්‍ර වූ ජීවිතයක් ගත කළ පිරිස, ஒரு தூய்மையாக்கப்பட்ட ஜீவியத்தை செய்கிறவர்கள், Those who have been willing to suffer in their body. තමුන්ගේ සිරුරෙහි උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් දුක් විඳීමට සැදී පැහැදී සිටි සෙනඟ, சரீரத்திலே பாடுபட வாஞ்சிக்கிறவர்கள், Those who have humbled themselves before him. දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරි තමුන්ව යටහත් කරගත්තවුන්, அவருக்கு முன்பதாக தாழ்த்துகிறவர்கள், Those who have truly loved him. උන්වහන්සේට අවංක ලෙස ප්‍රේම කළවුන්, அவரை மெய்யாகவே நேசிக்கிறவர்கள், Those who have overcome all things. සියලු දේ ජයගත්තවුන්. யாவற்றையும் ஜெயித்தவர்கள். Dear children of God. ආදරණීය දේවදරුවනි, அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, Yes, let's submit ourselves totally into his hands today. අද දින සහ මුලින්ම උන්වහන්සේගේ දෑතට බාර වෙමුද? இன்று முழுவதுமாய் நம்மை அவருடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுப்போம். Let's seek the greatness of his kingdom. සොයන්න උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ ශ්‍රේෂ්ඨභාවය. அவருடைய ராஜ்யத்தின் மேன்மையை தேடுங்கள். Let's seek to be with Jesus in that eternal kingdom. ඒ සදාකාල රාජධානියේ උන්වහන්සේ සමග වාසය කිරීමේ වාග්ය උදා කර ගන්න நித்திய සොයන්න. ராஜ்யத்தில் இயேசுவோடு வாழுகிறதான சிலாக்கியத்தை Jesus பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். wants to make us ready. இயேசு சீக்கிரம் ඒ வரப்போகிறார். ස්වාංශ ඉක්මනින් එනසේක. He is preparing us for that place. ඒ සානට අප සූදානම් කරන වගයි. அந்த இடத்திற்காக அவர் நம்மை ஆயத்தமாக்குகிறார். May God bless you. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සැමට ආශිර්වාද කරනසේක. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக.